أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل صلى على الله محمد وآل محمد عليه وعجل وسلم. فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعلیکم الله السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوب هستم ممنون. شما خوب هستید؟ متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. رب شب شما شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین. صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا. دوستان ما امشب چه میخوانیم؟ چه میخوانیم؟ کتاب کار. کتاب سوم درس اول کتاب کار میخوانیم. کتاب کار میخوانیم دوستان. بله؟ بله آقا. خیلی خوب. خب بفرمایید الان شما بفرمایید. بله سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ بله. سلام آقا. علیکم السلام. حال شما چطور است؟ حال من خوب است آقا. حال شما چطور است؟ الحمدلله. شما چه میخواستی بیان کنید؟ آقا من امروز میخواهم صحبت میکنم. صحبت کنم. چه کسی میخوایی صحبت کنید؟ چه کسی میخواهد آقا به من صحبت کنم؟ شاید تحسین فاطمه میخواهد. بله یا کسی بله دیگر هم آقا. میخواهد با شما صحبت کنند. بله آقا من میخوام. بفرمایید صحبت کنید و پهله سلام عزیزم. گذشته سلام. خوب هستی ساده شما؟ استفاده کنید از خوبم گذشته ممنون. شما ساده خوب هستی؟ مثبت و بله مثبت. بله آقا. سلام. خوب هستی شما؟ یکم بلند یعنی حرف سلام. بزنید. خوبم ممنون. شما خوب هستی؟ من هم خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن. خانواده من هم خوب هستند. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شام خوردی شما؟ بله خوردم. شما خوردی؟ بله من هم خوردم. چه خوردی شما؟ من تخم مرغ خوردم. شما چه خوردی؟ من عدس و برنج خوردم. امتحان پایانی ما چه روزی است؟ چه روزی بود؟ بله. امتحان پایانی ما 3 روز قبل بود. 3 روز قبل بود. بله. دیروز نه آقا. دیروز بود. بله دیروز بود. فراموش ببخشید آقا. کردیم. من هم فراموش نہیں کرتا آقا ہوں. وہ غور نہیں کی. بله من هم بله فراموش کرتا. مجھے بھی تیسرا ہی دن ہے لگ رہا یاد آ رہا ہے. بله آقا. شما امروز کتاب کار خواندی؟ بله من خواندم. شما خواندی؟ دوستان چه کسانی از بله شما من کتاب کار خواندم. می نویسند؟ بھول تو نہیں گئے؟ کتاب کار پہ کتنا زور دیتا تھا بتاؤ. میں ہی بھول گیا آپ لوگوں کو تاکید کرنا اتنے دن سے. کتاب دوم میں ایک کے علاوہ کسی نے مجھے نہیں بھیجی اور ایک نے مجھے لکھ کے دکھائی ہمیشہ ویسے، اور ایک نے پوری بتائی اتنی زبردست والے پہ فرمائیں. باقی کا کوئی خبر نہیں ہے. باقی کوئی خبر نہیں ہے. کتاب کار آپ نے دیکھا، کاپی ایگزام دیکھا، اکثر چیزیں کتاب کار میں سے ہوتی ہیں. اکثر چیزیں. اور اگر آپ کتاب کار نہیں لکھیں گے اور مزہ آتا ہے. دیکھیے وہ ایسی کتاب کار وائٹ بک جو ہوتی ہیں وہ کرنے میں ویسے بھی مزہ آنا چاہیے. اگر آپ ویسے کریں گے بور ہو کے تو مزہ نہیں آئے گا. انجوائے دے کے اس کو کرنے سیکھیں تاکہ ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور کرنے کی جذبہ بھی آتا ہے. پہلے بھی فرمائے دوستان کتاب کار کتاب سوم فراموش نہ کنی. هیچ درس باقی نہ مانت کے کتاب کار نہ نویسید. ہر روز یعنی ہر درس کتاب کار حتماً بنویسید. از یک دیگر بپرسید. از کتاب کار. بله آقا. بفرمایید. بله. آیا شما دیروز برای امتحان پایانی آماده بودی؟ بله من دیروز برای امتحان پایانی آماده بودم. قبل از شما امتحان چطور؟ چه احساس داشتی؟ قبل از امتحان پایانی خیلی زیاد میترسم.
ترسیدم خیلی زیاد ترسیدم ترسیدم. شما چطور؟ من هم خیلی زیاد ترسیدم ولی بعد از امتحان خیلی پرسکون هستم بودم. راحت شدم. راحت شدم. بله بعد از دیدن برگه ما کتاب دوم را کی تمام کردی و کی کتاب سوم را شروع کردی؟ ارے اللہ من کردیم. بله بفرمایید. من کتاب دوم را کتنے روز پہلے تمام کیا؟ 15 یک ماہ پیش تقریبا. یک ماه بله آقا یک ماه قبل تمام کردم. با کتاب دوم هفته قبل شروع کردم. ہفتے کتاب سوم شروع کردم. بفرمایید. وقتی شما استاد بله بپرسید. بله وقتی شما استادم در کلاس وارد می شود آیا شما به جایتان بلند می شوید؟ وقتی وقتی استاد وارد کلاس می شود شما جایتان بلند می شوید؟ نه چون من در اتاق هستم بودم. بلکہ الٹا ہو جاتا ہے اب تو ہے کھڑا ہونا تو دور کی بات آن لائن میں کھڑا ہونے کا تو دور کی بات لیٹ جاتے ہیں بہت سے لوگ ٹیک لگا کے اب ذرا فرصت سے کلاس کریں گے بھلے نہیں بس بہت سے ہوتے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھلے بہت سے ہوتے ہیں نہیں باقاعدہ چیئر لگا کے ٹیبل لگا کے کاپی رکھ کے لکھ کے جب کرتے ہیں بھلے شما از قدامها هستید من از میز و صندلی. قدامها هستید یعنی آپ کون سو میں سے ہیں بلے من از آنهایی هستم که روی صندلی با میز می نشینن جو کرسی کے اوپر میز کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بله شما دیروز با چه کسی مباحثه کردی؟ من دیروز مباحثه نکردم مباحثه چون من دیروز یا امتحان پایانی دیروز امتحان پایانی داشتید. بله شما دیروز چه نوشتی و چند صفحه نوشتی؟ من دیروز کتاب کار نوشتم و معمولا 10 صفحه نوشتم. دوسرے ہوئے میں تو معمولاً جب آتا ہے کنٹینیو یہ معمولاً ورڈ جب آتا ہے کوئی کام کنٹینیو پچھلے زمانے میں گزرا کنٹینیو ہو یا آئندہ زمانے میں یا تو ماضی استمراری کے ساتھ معمولاً من آتے ہیں کلاس می رفتم جی یا می روم یہ جب استعمال ہوتا ہے جب ایک بار کام انجام ہو چکا ہے وہ معمولاً وہ من دقیقے مثلا نوشتم. بله شما بپرسید. شما هنگام مطالعه چی احساس داری؟ من هنگام مطالعه کردم هیچ احساس ندارم. شما برای مطالعه کردن گوشی خودتان استفاده کردی یا گوشی دیگر؟ نه از گوشی بله من هنگام مطالعه کردن از گوشی من استفاده کردم. شما پوائنٹ بھول گئی آپ نے کیا کہا؟ من گوشی استفاده می کنم. آپ نے یہ کہا اور میں نے شاید کتابی دوم میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک دفعہ من آ گیا دوسری دفعہ جب ضمیر متصل استعمال ہوگی منفصل سیم استعمال ہو ہی نہیں سکتی. بھلے من از گوشیم استفاده می کنم. من از گوشی من جا کے اب آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے دوسری بک میں یہ والی جا کے کون سے درس میں تھا یہ آیا تھا نا بلے اس کا ضرور مطالعہ کرنا ایک دفعہ تاکہ زندگی بھر یاد رہ جائے گا. جب بھی کہیں کسی بات میں پھنسے آپ اس کو دوبارہ وہاں جا کے ریوائز کیجیے تو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. آقا ایسے نہیں کر سکتے گوشی خدا ہاں وہ ضمیر مشترک میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہو سکتا ہے من از گوشی خدا. اهداف در زندگی شما چیست؟ بله اهداف در زندگی شما چیست؟ اهداف در زندگی من اهداف شما در زندگی چیست؟ فی الحال کچھ من هدف من فقط استاد هدفم فقط یک است. بگید هدفم فقط تلاش هدفم کردن فقط دکتر است. بله
پیدا ما کردن هذا دکتر. بله بله هدفم فقط پیدا کردن بله یک دکتر است. بله. شما بله دیروز متوجه تکلیف شدید را کی سانا شروع کردی فاطمه؟ و کی تمام کردی؟ بله شما دیروز تکلیف هایتان را کی شروع کردی و کی تمام کردی؟ من دیروز تکلیف هایم ساعت 5 صبح شروع کردم و ساعت 6 صبح تمام کردم. وقتی شما غذا پخته چه کسی در خانه شما وارد شد؟ وقتی من غذا پختم مادرم به خانه وارد شد، در خانه وارد شد. شما با معلم دست دادی یا فقط سلام کردی؟ بله شما با معلم دست دادی یا فقط سلام کردی؟ من با معلم فقط سلام کردم چون استادم از آقا کیسے کہیں گے مجھ سے بہت دور ہیں. ها چون استادم از من خیلی دور است. چون بله آیا استادم از من خیلی استاد آیا استاد قریب نزدیک کیا کہیں نزدیک ہوتے تو کیا دست دادی؟ اگر استاد نزدیک می بود بله اگر استاد نزدیک می بود یہ فعل آپ کو نہیں سکھا بھی بله بعض ہم شما دست می دادی بعض ہم پھر بھی آپ مثلا ہینڈ شیک کرتی بله مثلا نه بگید مثلا چون وقتی استادم استاد اگر کیسے کہیں گے خواهر بله اگر استاد خانم بود من خانم بود بله من بله دست من دادم هم دست می دادم و هم بغل می کردم. و هم بغل هم دست میکردم. می بله دادم آقا و هم بغل می کردم. هم دست می دادم و هم بغل می کردم. یعنی میں ہینڈ شیک بھی کرتی اور گلے بھی ملتی. ولی چون استادم بله آغاز و نامهرم است من فقط سلام می کردم. بله بله آقا. شما در این وقتی شما با دوستش تان ملاقات کردی دست میدهی کیا آقا؟ بله دست دادی آئے گا نا. بله بله کیا کہا پھر سے بولیے سوال کے وقتی که شما دوستت را وقتی که با شما دوستتان ملاقات میکنی دست میدهی. وقتی شما با دوستتان ملاقات می کنی دست می دهی. بله من دست میدهم. شما دست میدهی؟ بله وقتی بله شما با ممنون دست دوستتان میدهم. ملاقات می من کنی دست میدهم و بوسه هم میدهم. بوسم می کنم. شما کجا؟ بوستا روی صورت، روی پیشانی مثلا روی بوس می پیشانی کنم. اور بله روی سر بوس می کنم. روی سر. خیلی خوب. یا شما در این کلاس روی چشم بوس می کنم. بله شما در این کلاس چه زبان می آموزی؟ من در این کلاس زبان فارسی میآموزم. شما چطور؟ من هم زبان فارسی می آموزم. آموزش زبان فارسی برای شما چگونه است؟ آموزش زبان فارسی برای من خیلی مثلا جالب است. خیلی شیرین است. خیلی خیلی شیرین جالب است آقا. است. بله خب احسن دوستان خیلی عالی بود. دوستان متوجه شدید همه بله آقا. اینجا دقت کنید. ما در درس اول کتاب کار میخوانیم. درس اول درباره چی بود؟ نکته در آن چی بود؟ گذشته ساده، فعل گذشته ساده مثبت، فعل گذشته ساده مثبت بود. بله فعل گذشته ساده مثبت روش ساختن چیست؟ روش ساختن فعل گذشته ساده چیست؟ بگید بفرمایید. از مصدر علامت مصدر را حذف کنید. و بعد از گونه مضارع آخر گونه مضارع آخر گونه ماضی آخر گونه ماضی شناسه ماضی اضافه میکنید. در آخر بله بفرمایید در آخر گونه ماضی یک شناسه ماضی استفاده میکنید. میشه خوردم. شناسه ماضی یعنی گونه ماضی ریشه ماضی گونه ماضی یا ریشه ماضی چطور درست میکنن؟ از مصدر علامت مصدر را حذف میکنه. گونه ماضی به دست می آید. بنه بازی می خب شناسه ماضی چیست؟ میم یا یا میم یا دال نون دال.
ہاں یا میم یا دال نون دال خوردن خوردی خوردی خوردن. و این گذشته ساده مثبت بود. منفی چطور است؟ در فعل گذشته ساده مثبت اوله در اوله گذشته ساده نا اضافه میکنیم. نہ اضافه نون میکنیم پہ بولا نا نہیں، ایسے مت کر دینا کبھی آپ ایسے کر دینا خوردم متصل نہ، ایک نون زبر نہ خالی نہ خوردم نہ خوردم. بلے آقا. بالکل گزشتے سادے منفی گزشتے سادے منفی فی. بله بفرمایید. نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام علیکم آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی شما؟ خوبه ممنون. شما خوبی؟ خوبه متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ ما امروز در کتاب کار درس اول درس اول. میخوانیم. خب شما لطفا بفرمایید دوش گرفتن مصدر است. شما گذشته ساده مثبت و منفی بیان کنید. هم مثبت و هم منفی. گذشته ساده مثبت و منفی بفرمایید. گذشته ساده مثبت و منفی مثبت دوش گریست. بله آقا که گدام کنه نه ایک صیغه بتا دیجیے بس. دوش گریست. دوش سمجھ گرفت. نہیں آ رہا مجھے. نشاط آپ دوش درس میں گرفتم. نہیں تھی دوش گرفتم. تو کیا آپ کو اس سے بھی آسان کوئی دنیا میں چیز ہوگی کہ دوش گرفتن میں نون مصدر ہے کی علامت ہے؟ نون گرا دو تو بنے علامت ماضی بچتا ہے، مصدر بنے حذف ماضی کی بچتا ہے، بنے ماضی بچتا ہے بلے اس کے آخر میں شنا سے لگا دیجیے بن جاتا ہے بلے دوش ماضی سادے. گرفتم دوش گریست. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آنا چاہ رہی نہیں آ رہا مثلا ایسا ستم ظلم نہ کیجیے. بالکل دل میرا بیٹھ جائے گا ایسے تو کہ اگر آپ بلے دوش سادہ گریست. بھی نہ بتا سکے کتنا آسان ہے. مصدر کے آخر سے علامت مصدر گرا دیجیے. بنے ماضی بلے بن جاتا ہے، شنا بنے ماضی کے آخر شنا میں سے شنا سے لگاتے چلے جائیے اضافه بن جائے گا میکنیم. سادے. دوش یہ جملہ کہہ گرفتم کے میں دوش تو دل ہی بیٹھ گیا تھا گرفتی ایک دم کہ دوش سمجھ میں نہیں آ گرفت رہا. دوش گرفتم دوش دوش گرفتی گرفتم دوش گرا دوش گرفتی دوش گرفت دوش گرفتیم دوش گرفتی دوش گرفتن دوش گرفتم دوش گرفتی اور نون گرانے کے بعد جو بنتا ہے وہ دوش تیسرا صیغہ گرفت بنتا ہے دوش گرا دوش گرفت دوش دوش گرفتیم گرفتی دوش دوش گرفتی گرفتی دوش دوش گرفتن. گرفتن منفی چه میشه منفی گذشته دوش نگرفتم دوش نگرفتم دوش دوش نگرفتم نگرفتم دوش نه نگرفتی دوش بله نگرفت گرفت بله دوش گرفت نگرفتیم دوش گرفتی نگرفتی دوش نگرفتن بات چه کسی مباحثه میکنید بات کسی مباحثه کنید بات کسی حتما وہ جو یہ اٹک رہی ہیں یہ اٹکنا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. پانی کی طرح دوش گرفتن بلے دوش گرفتی دوش گرفت دوش گرفتی دوش گرفتی دوش گرفتن دوش نگرفتن دوش نگرفتی دوش نگرفت دوش نگرفتی دوش نگرفتی دوش نگرفتن ایسے پانی کی طرح یاد ہونا چاہیے. متوجہ بلے شدید؟ کنیز صحرا کنیز بلے صحرا آقا سلام شما خوب هستی؟ کنیز صحرا کنیز صحرا کا مائک جو ہے وہ بالکل پرانے زمانے کے ٹیمپو کی طرح ہے کہ وہ ٹائم لیتا ہے اسٹارٹ ہونے میں. ٹھک 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 جب تک مطلب وہ 4-5 منٹ بعد اٹھتا ہے بیچارہ. تو وہ فرمائے ایک دم مائک آن کیا کیجیے کنیز صحرا. ایسا آپ کہاں رہتی ہیں کہ آپ کو بالکل ہی نیٹ ورک خراب رہتا ہے؟ کبھی آپ کا نیٹ ورک صحیح نہیں رہتا. تو اگر نہیں رہتا صحیح تو سم چینج کیجئے. سم مطلب نیٹ ورک. خب شما به فرمایید اسمت فاطمه خانم سلام شما خوب هستی؟ اور اگر مباحثے میں آپ یہ سمجھ کے کہ تو بڑا سمپل سا ہے گزشتے سادہ پریکٹس ہی نہ کریں آسان سمجھ کے تو آسان چیز ہی سخت ہو جاتی ہے. آسان چیز ہی سخت ہو جاتی ہے. لہذا پریکٹس کریے گا. گزشتے سادے کے مباحثے میں ضرور ایک دوسرے سے مصدر دیجیے گا. ایک دوسرے کو مصدر کیجیے گا. جیسے اسمت فاطمه نوشتن گزشته ساده و مثبت و منفی چه میشه؟ بله ایک منٹ بیٹا بله آقا نوشتم نوشتی نوشتید نوشت نوشتیم پھر نوشتم سے بله آقا پھر سے نوشتم
نوشتید نوشت نوشتم کے بعد نوشت نوشتید ایک دم سے دیا دال لگ جائے گی جی، ایک دم سے نوشتم کے بعد یا دال لگ جاتی ہے تو 5ویں نمبر پہ آ کے لگتی ہے. یہ ہوتا. بتائیے اب بتائیے مجھے کیسا لگ رہا ہوگا کہ گزشتے سادے کی گردان نہیں سنا پا رہی ہیں. نوشتم نوشتی نوشت نوشتیم نوشتید نوشتن. اب ایک دم آپ نہ بولیں ابھی پہلے نہیں کرنے دیجیے جب تک یہ غلطی نہیں کریں گی تو سیکھیں گی کیسے. ایک دم کوئی نہ بولا کرے. یہ فرمائے عصمت فاطمے معذرت. عصمت فاطمے یہ لے مائک آن نہیں کر رہی بولے ہے. نہ ہو نہیں رہا تھا. نوشتم کیا آگا نا پہلے جی آگا نوشتم نوشتی نوشت نوشتید نوشتیم نوشتند. نوشتید کیسے پہلے آ گیا نوشتیم پہلے. اللہ اکبر. بلے آگا سکھا سکھا کے تھک گیا. بلے آگا بے باقی پھر سے کرتے. نوشتم نوشتی نوشت نوشتیم نوشتید نوشتند. مباحثہ کریں گے آپ آئندہ غلطی نہ ہو جائے. مجھے بڑا افسوس بلے ہوتا بلے ہے آگا آپ مطلب یہ 6000 چیزیں چھوڑیں. یہ 6 چیزیں ہیں یہ اور اس میں بھی آپ میم کے بعد ایک دم سے یہ ڈال کے پہنچ جا رہی ہیں یا اس کے بعد سیدھا یہ اس پہ پہنچ جا رہی ہیں. تو کتنے غلط بات ہے. آپ خود سوچیے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہیں. آپ ایسا نہ کیجیے. 6 چیزیں ہیں. پھر منفی بتائیے. منفی بیان کنی. منفی بلے نوشتی آگا نہ نوشتم نہ نوشتی نہ نوشت نہ نوشتیم نہ نوشتید نہ نہ نوشتند. نوشتند. مباحثہ کیجیے گا میں پوچھ لوں گا ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ شروع میں سخت ہو جاؤں لیکن امتحان کی وجہ سے میں نے کچھ کہا نہیں ہے. پہلا درس تمام ہو گیا. دوسرے درس میں مجھے جس دن لگا اس دن میں کلاس بند کر دوں گا. پہلے ہی دن کلاس کاٹ دوں گا میں اس دن. یہ یاد رکھیے گا. مباحثہ مجھے چاہیے ہی چاہیے ہے. ایسے بتائیے نہ مباحثہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ 6 چیزیں نہیں بتا پا رہے اس میں اٹک رہے ہیں. لکھو شما پہ فرمائیے. نور معصومی سلام شما کو بھیجتی. سلام آقا والے من کو بمسنا کو بھی خوب مقبول خانواده شما خوب هستند. والے آنا کو بستن خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما لطفاً بفرمایید برگشتن گذشته ساده مثبت و منفی صرف کنید. بھلے آقا بازگشتم بازگشتی بازگشت بازگشتیم بازگشتید بازگشتن. بله. منفی بھلے آقا باز نگشتم باز نگشتی باز نگشت باز نگشتیم باز نگشتید باز نگشتن. باز نگشتند. احسن. کیونکہ باز فعل نہیں ہے. فعل اسم گشتن سے. بله دوستان متوجه شدید یا نه؟ بلے آقا. بھلے آقا بلے خیلی آقا. خوب. آمدن آمدن آمدن. طاهره بطول بفرمایید آمدن گذشته ساده مثبت و منفی صرف کنید. زود زود. سلام آقا. بلے آقا آمدم آمدی آمد آمدیم آمدید آمدن. نہ آمدم نہ نہ آمدن نہیں. آمدن. دیکھیے یہ ہوتا ہے یاد نہ رکھنے کا نتیجہ. آمدم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دوسری کتاب میں آیا تھا شاید یہ جب اس طریقے کا کوئی مصدر ہو جس میں آ ہو جی آ وغیرہ ہو تو جب اس میں منفی کرتے ہیں تو مد ہٹ جاتا نہیں ہے یا آمدن. لگ جاتا ہے. جی نہیں آمدن. جی میں نے سکھایا نہیں آیا تھا یہ. ایسا کوئی چیز نہیں آئی تھی. وہ افعال جن میں آ سے شروع ہوتے ہیں جب ان کو منفی کرتے ہیں تو آ ہٹ جاتا ہے یا لگ جاتا ہے پہلے اس سے. نہ یومدم نہ یومدم نہ یومدی نہ نہ یومد یومت نہ یومدی نہ یومدید نہ نہ یومدن. یومدن. متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ بلے بلے آقا. آقا. امید ہے کہ مباحثے میں یہ چیزیں 2 درس جو ہیں یہ گزشتے سادے کے ہی ہیں. ہے تو اکثر بہت سے آگے بھی سادے کے نہیں مگر وہ ہیں گزشتے کے. شناسے تو سیم ہی ہیں. گزشتے کے شناسے تو سیم ہی رہیں گے. امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیں گے. مباحثہ ایک دوسرے سے 10 مصدر چوز کر لیجئے کہ آج میں نے 10 مصدر چوز کر لیے. آپ کا مباحث الگ سے 10 نمبر مصدر چوز کر لے اور مباحثے میں ایک دوسرے سے بتائیں کہ تم اس کا مثبت و منفی گردان کیجیے. مثلا گزشتہ سادے. متوجہ شدید دوستان این چه فعلی است؟
इंचे फेलियस मैंने आपको दूसरी किताब में पढ़ाया था, बताया था। मी बेजाफे बुने माजी बेजाफे शनासे माजी चे नीचे मुजारे अखबारी कौन बताएगा? माजी माजी इस्तेमरारी मुजारे अखबारी किसने कहा? नाम बताएं। मैंने कहा था। हाँ, आप ये बताइए, आपसे मैं कहूँ मिसाल के तौर पर बैंगन दे दूं खाली आपको, और चावल ना दूं, कुछ ना दूं, और बैंगन दे के कहूँ बिरयानी बना दो, बना देंगे आप? माजी इस्तेमरारी बुने माजी से मुजारे माजी कैसे बन सकता इस्तेमरारी है, मुझे ये बता दीजिए। माजी इस्तेमरारी। बुने मुजारे बारी बुने मुजारे से बनेगा, बुने माजी से बनेगा, कैसे मुमकिन हो जाएगा? ये तो आप अजीब सी बात कर रही है। बेबख्शी आ गया, बेबख्शी। मुजारे बुने मुजारे से बनता है भाई। मुजारे के अंदर जो होगा तो मुजारे का मटेरियल अलग है, मुजारे का मटेरियल अलग है, वो बुने मुजारे से बनेगा। ये बुने माजी है, बुने माजी से बेफरमाई मी बेजाफी बुने माजी बेजाफी शनासे माजी छे मिशे माजी इस्तेमरारी है। माजी इस्तेमरारी। माजी इस्तेमरारी इस्तेमरारी मैंने जब ये मैंने आपको सिखाया था दूसरी किताब में, हालांकि दूसरी किताब में आई नहीं थी, मैंने अलग से आपको सिखाया था, प्रैक्टिस भी कराई थी आपको, मैंने बरनामे भी बयान करवाए थे, बरनामे भी बयान करवाए, मगर आया था एक बले शायद आगा आया था दूसरी बुक में शायद, मंदराले ना तमाशा आगा बाराम कूदा बले ना बले ना आगा ना 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 दरहाले वाला था। हाँ वो मासी सादा था। बहरहाल मी बेजाफी बुने, अब ये अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, मी बेजाफी ये गुज़श्ते सादे, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना भाई। बुने माजी बेजाफे शनासे माजी गुज़श्ते सादे बनता है ना, गुज़श्ते सादे बले के शुरू आगा में मी तो बढ़ाना है, गुज़श्ते सादे के शुरू में मी तो बढ़ाना है, बस ये डिटेल में बता दिया है। समझ में आ रहा है? नहीं आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? फिर से सारे बले आगा मी, देखिए मी किसे हटा दीजिए, मी को फिलहाल क्या लग रहा है? बुने माजी बेजाफे शनासे माजी पहले गुज़श्ते गुज़श्ते सादे गुज़श्ते सादे गुज़श्ते सादे गुज़श्ते भले सादे आगा। के शुरू में मी बढ़ा दीजिए। खुर्दम गुज़श्ते मी इस्तेमरारी खुर्दम, अभी जो बयान किया खुर्दम मसदर नविश्तम मी नविश्तम, खुर्दम मी खुर्दम, बाज गश्तम बाज मी गश्तम, बाज मी गश्तम। मी गश्तम समझ में आ रहा है? नहीं तो और ये गुज़श्ते इस्तेमरारी, गुज़श्ते इस्तेमरारी कब यूज होता है? बताया था ना मैंने, गुजरे हुए जमाने में जब कोई काम काम रोजाना चल रहा लगातार हो तकरार रहा के साथ है, होता चल हो रहा या है। लगातार हो रहा हो, गुजरे हुए जमाने में काम लगातार हो रहा हो या तकरार के साथ हो रहा हो। जैसे तकरार, रोज आप कोई काम एक टाइम पे करती है, मसलन मन साले गुज़श्ते सात हश्ते सुबह मदरसे मी रफ्ताम, सात हश्ते सुबह मदरसे मी रफ्ताम, मी रफ्ताम चार सात दर मदरसे मी मानदाम रफ्तम मी मानदाम वो सात दवाज़ जोहर बेखाने बार मी गश्तम, भले वजू मी गिरफ्ताम नमाज में खानदाम सिपास नहार मी खुर्दाम भले वाह बले आगा जुमएहा खाने दाई मी रफ्ताम, जुमएहा खाने दाई मी रफ्ताम व दो रोज आंजा मी मानदाम व पांजा गज़ाई गुनगुन मी खुर्दाम। भले देखा आपने, बले आगा कोई काम जो मुजारे इख्बारी में, मुजारे इख्बारी जिन कामों के लिए मौजूदा या आइंदा जमाने में यूज होता है, गुज़श्ते इस्तेमरारी गुजरे हुए जमाने में बैतूनी कामों में। जैसे मुजारे इख्बारी में क्या कहा था? जो काम रोज होता हो, रिपीट होता हो, या वो काम जो लगातार होता हो मौजूदा या आइंदा जमाने में, उस वक्त हम बले पहले आगा मुजारे इख्बारी यूज करते हैं। लेकिन ये सेम गुजरे हुए जमाने में जो काम रिपीट होता रहा हो पहले, या लगातार होता रहा हो, या एक काम के अंजाम देते वक्त दूसरा काम अंजाम पाए। मन गज़ा मी खुर्दम के पिदरम आमद, मन गज़ा मी खुर्दम के पिदरम आमद, काम हो रहा था, मैं खाना खा रहा था कि एक दूसरा काम अंजाम पा गया, क्या? पापा आ गए उसमें। समझ में आया? बले आगा तो ये मैंने आपको इशारातन बता दिया, आइंदा इसकी प्रैक्टिस आप रखिएगा अभी से, इतने बले दर्स बाद ये बात आएगी, तब तक आप इसको पक्का भले करेंगे आगा मुबाइसे में, तब तक आप मुबाइसे में इसको
پکا کر لیں گے انشاءاللہ. خوب کتاب کار دوستان. زینب بی صدای من میرسد. خانم ارمکیانی خانم ارمکیانی سلام آقا. بله امتحان. وعلیکم السلام. امتحان خوب بود. بله خیلی حال خوب شما بود. چطور است؟ بله آقا. حال شما چطور است؟ خوبم خیلی ممنون آقا. شما سلامت چطور باش. هستید؟ الحمدلله. خب تعظیم فاطمه سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوب هستید آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ شما لطفاً زود زود برنامه دیروز را بیان میکنید با استفاده از فعل گذشته ساده. فعالیت های دیروز. فعالیت های دیروز. بله آقا. زود زود. سلام آقا. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم تعظیم فاطمه است. من اهل هند هستم و الان با خانواده‌ام در مبارکپور زندگی میکنم. من دیروز ساعت 4:30 صبح بیدار شدم 4:30 و بعد از آن 4:30 30 صبح بیدار یا شدم و ساعت بعد از 4:30. آن با خمیر من ساعت 4:30 صبح بیدار شدم و بعد از آن با خمیر دندان مسواک زدم. سپس وضو رفتم و نماز خواندم و بعد از خواندن نماز قرآن خواندم. قرآن خواندم و بعد از آن روی پشتمان تفریح کردم. در حال تفریح کردم. من در حال تفریح کردن بودم که مادرم گفت دخترم بعد از تفریح برای خانواده است چای و صبحانه آماده کن. سپس من آشپزخانه رفتم. چای و صبحانه آماده کردم و بعد از آن مادرم به من صدا زد صبحانه آماده شد یا نه. من گفتم آماده است. مادرم گفت با خارت صبحانه بخور و بعد از آن اتاق را تمیز کن. سپس من صبحانه خوردم. من و خواهرم صبحانه خوردیم و بعد از آن برای تمیز کردن اتاق رفتیم. سپس تمیز کردن اتاق ظرفها شستم که مادرم گفت برای دانشگاه آماده باش. من برای دانشگاه رفتم. آماده شدم و با همراه دوستم پیاده مدرسه رفتم. چند ساعت در مدرسه ماندم و حدود ساعت 12 برگشتم. سپس مادرم گفت وضو بگیر نماز بخوان. من وضو گرفتم نماز خواندم و بعد از آن با همراه خانواده روی سفره کنار سفره با خانواده نشستم و غذا خوردم. سپس استراحت نشستم و غذا خوردم و بعد از خوردن نهار چند دقیقه استراحت کردم و ساعت 4 بعد از ظهر با خواهرم مباحثه کردم و تکلیفم نوشتم. تمام شده. احسن. دوستان کتاب جدید جمله بسازید. آفرین زهرا سپس یک جمله بسازید. آفرین زهرا سلام آقا. جس کا نام لو فوراً مائک آن بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیروز بعد از ختم کردن امتحان من دیروز بعد از تمام کردن امتحان تمام کردن بعد از تمام کردن امتحان استراحت کردم. سپس برای نماز آماده شدم. بله آقا. بله. خب ایمان زهرا شرکت کردیم. زود. سلام آقا. وعلیکم السلام. فرمایید. ما دیروز با امتحان پایانی شرکت کردیم و خیلی خوش گذشت. پایانی کتاب دوم شرکت کردیم و خیلی خوش گذشت. بله. آقای غلام عباس معرفی خودم. مجھے کل یاد دلائیے گا. کل تو چھٹی رہے گی، شب ولادت ہے. پرسوں یاد دلائیے گا. میں خود کی توضیح دوں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. آقای غلام عباس دودھ باشی. بلے آقا. بله. بفرمایید معرفی خودم. معرفی خودم. من
اسم من غلام عباس است. اسم پدر من محمد حسین است. من اهل کرگیل هستم و در کرگیل زندگی نہ میکنم. بھائی غلام بات آپ تو معرفی کرنے لگے، جملہ بنانا ہے، یہ کتاب نہیں دکھ رہی اسکرین پہ آپ کو، جملے پہ سازی معرفی بله خود ہم. بله آقا. دیروز در با استاد من نہ بگید دیروز من در کلاس کتاب در کلاس جدید رفتم و خودم را معرفی کردم، خودم را معرفی معرفی کردم. کردم. خب خانم ارمکیانی غیر از جمله پرسشی بسازید. خانم ارمکیانی دیروز امتحان بود غیر از زینب دارس. نہ در امتحان غیر از زینب دارس. سوالیہ جملہ پرسشی بنانا ہے. جملہ پرسشی آیا دیروز غیر از زینب کسی دیگر هم غائب بود؟ بله. آیا دیروز در امتحان غیر از زینب کسی دیگر هم مشکلی داشت؟ کسی دیگر هم مشکلی داشت؟ کیا زینب کے علاوہ بھی کسی کو کوئی پرابلم تھی؟ بله. خب قبول اطرت زہرا ایک جملے پہ سازید. قبول. خب اطرت زہرا کنیز زہرا، اطرت زہرا کنیز زہرا بفرمائید. قبول. سود ایک جملے پہ بسم اللہ سازید. الرحمن الرحیم. دعا خیلی خالصانه همیشه نزد خداوند قبول می شود. بله قبول می شود. خب مشکات فاطمه بفرمایید یک جمله به سادی دیگر. من زبان فارسی را خواندم، دیگر کارهای را انجام میدهم. نه من علاوه بر یاد گرفتن زبان فارسی کارهای دیگر هم انجام میدهم. اور ابھی میں نے جملہ ایک بنایا تھا، آیا غیر از زینب دار کسی دیگر هم مشکلی داشت. توضیح بفرمایید. ایثار فاطمه توضیح سود باشید. ایثار فاطمه. سلام آقا. وعلیکم السلام. بچی سے ما درس جدید آغاز کردیم. استادمان همیشه قبل از شروع کردن درس اول توضیح میدهند. بله بگید. نه بگید وقتی ما در کلاس شرکت میکنیم استاد هر درس را برای ما توضیح میده. تعظیم فاطمه به خاطره. بلی آقا. ما به خاطر درس زبان فارسی یاد گرفتن حوزه علمی امام حسن عصری علیه السلام انتخاب کردیم. من به خاطر یادگیری زبان فارسی بفرمایید حوزه علمی امام حسن عسکری را انتخاب کردیم. جمله های زیر را کامل کنید. جمله های زیر را نشاط فاطمه پدرم 2 ماه و نیم وارد ایران شد. 2 ماه و نیم پدر 2 ماه و نیم قبل بله والد 2 ایران ماه و شد. نیم قبل 2 ماه و نیم. نور معصومه بله میرے پاپا 2.5 مہینے پہلے ایران میں انٹر ہوئے. بله بفرمایید. زبان آموزان 3 روز قبل کتاب دوم را تمام کردن. تمام کردن. بله تمام کردند. بله زبان آموزان 3 روز قبل کتاب دوم را تمام کردند و فردا کتاب سوم را شروع میکنند. روزمین بودوانی شماره 3. روزمین بودوانی استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس 10 داد. بله استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس 10 داد. اچھا معرفی بیان مثلا خودش را معرفی کرد آ سکتا ہے؟ خودش را معرفی کرد یہاں آ سکتا ہے؟ استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس خودش را معرفی کرد؟ نا کیونکہ با ہے برائے ہوتا نہیں تو. بلے استاد ابتدا با همه شاگردان کلاس یہ برائے همه شاگردان کلاس خودش را معرفی کرد. طاہر بطول ہنگام ورود مدیر همه طلبه از جای شان بلند شدن. کیونکہ گزشتہ سادہ ہے تو آپ بلند شدن بھی کہہ سکتی ہیں، ورنہ بلند میشون بھی کہہ سکتی ہیں. جی ہنگام ورود مدیر بلے پرنسپل کے انٹر ہوتے وقت داخل ہوتے وقت تمام اسٹوڈنٹ از جائے شان بلند میشون اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں. یا بلند
शुदंद बुलंद, शुदन अगर गुज़श्ता सादा यूज करना है तो। खूब शुमा पे फरमाए समा फातिमे रज़ावी, समा फातिमे रज़ावी बेपुरसी शायज़ीर पासुक दही। दोस्तान नीचे के सवालों के जवाब दीजिए। हिंगामे वुरूद उस्ताद जदीद बे क्लास, नए उस्ताद के क्लास में एंटर होते वक्त तलबहा शिकार करदंद। طلبها جایشان بلند شدند. جواب کامل هنگام ورود استاد جدید به هنگام کلاس ورود استاد طلبها جدید به کلاس ببخشید آقا. هنگام از ورود جایشان استاد جدید به کلاس طلبها از جایشان بلند شدند. بلند شدن. سنا فاطمه سندرانی، خانم سنا فاطمه استاد پس از ورود به کلاس چه کارهایی کرد؟ دیگه چه کار کرد نہیں کہا، چه کارهایی کرد. تو ایک کام تھوڑا کیا، کئی کام کیے تو بہت کیا کام کیے. پس از ورود به کلاس همه ابتدا شاگردان با همه شاگردان دستان سپس خودش را معرفی احوال کرد. پرسی کرد. احوال خودش را پرسی معرفی کرد و کرد و بعد از آن خودش اهداف کتاب سوم را برای توضیح شاگردان داد. توضیح داد. خب شبیه زینب استاد حسینی برای معرفی خودش چه گفت؟ استاد حسینی نے اپنی معرفی میں انٹرو میں کیا کہا؟ استاد حسینی برای معرفی خودش گفت اسمم استاد من استاد حسینی است. نه من حسینی هستم. اسمم جواد، من حسینی هست، من اسم من جواد است. یا بگید اسم من حسینی، من فامیل من حسینی است، من اهل تهرانم. آقا من میگویم بله بفرمایید. دوستان من حسینی هستم، 39 سال دارم و اهل تهرانم. 12 سال است که در قم زندگی میکنم و 2 بله سال است 12 که در سال است که جامعه در قم المصطفى زندگی. صلی الله علیه و آله خب شما بفرمایید سیدہ کے نام سے کون ہے؟ تحسین فاطمه، تحسین بله آقا. فاطمه. بله. محمد و دوستانش برای چه؟ محمد اور اس کے فرینڈ کس لیے به مرکز آموزش زبان رفتن لینگویج اسپیکنگ سینٹر کیوں گئے؟ محمد و دوستانش برای یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان رفتن. زینب بھی استاد حسینی پس از نوشتن نام خدا روی تابلو، استاد حسینی نے بورڈ پر نام خدا لکھنے کے بعد چه کار کرد؟ برای اهداء کتاب سیوم توضیح داد و درس اول را شروع کرد. بله مرتب کنید. خانم ام رباب زبان آموزان است. زهرا مدرسه یکی از بنت الهدا. خانم ام رباب زہرا یقی ہم صدا من نہیں رکھتے. بله بله بفرمایید. زہرا یقی مدرسے بنت الہدا زبان آموزان زبان آموزانه. زہرا اس کا مطلب آپ نے کتاب کار نہیں زهرا لکھی. یکی ام از زبان رباب اس کا آموزانه. مطلب آپ نے کتاب کار نہیں لکھی. کتاب کار لکھی ہوتی تو فرفر بتاتی. زہرا یکی از زبان آموزانه بنت الهدا مدرسه یکی از کے بعد جمع ورڈ آتا ہے تو بنت الہدا جمع ورڈ ہے. آپ نے جو کہا یہ زہرا یکی از بلے آگا بلے یہ زبان آموزان جمع ہے. زہرا یکی از زبان آموزان مدرسے مدرسه بنت الہدا است. زہرا یکی از زبان آموزان مدرسه بنت الہدا است. زینب دار شما بفرمایید حره یا حره؟ حره. بله بفرمایید زینب دار هستی؟ بله بفرمایید. پس از معرفی کرد استاد خود را احوال پرسی. بفرمایید زینب دار. سلام، خوب هستی شما؟ مائک بند کرنے سے جو ہے وہ ڈاؤٹ تھوڑی ہو جائے گا. بله بفرمایید زود باشید. خب شما بفرمایید. استاد آقا من بله بفرمایید. استاد پس از خود را احوال پرسی نه. معرفی کرد. استاد استاد پس از کس چیز احوال کے بعد؟ استاد نے کس چیز کے بعد؟ پس از خود را احوال پرسی. پس از احوال پرسی خود را معرفی کرد. پہلے دھیان دیجیے. پس از یعنی کس کے بعد؟ احوال بله پرسی کے آقا بعد. آگے پیچھے آ گیا. استاد پس از احوال پرسی خود را معرفی کرد. بله استاد پس از احوال پرسی
خضرا معرفی کرد خضرا معرفی کرد. خضرا آفرین صحرا این خیابان ورود ممنوع در ابتدائی وجود دارد تابلو. بله بفرمایید آفرین صحرا در ابتدائی بله آقا در ابتدائی این خیابان بله در ابتدائی ورود ممنوع تابلوی تابلوی ورود ممنوع ورود وجود ممنوع دارد. وجود تابلوی دارد. ورود ممنوع وجود دارد. ورود ممنوع ورود ورود ممنوع وجود ترجمے پہ جب مرتب کریں تو ترجمے پہ دھیان دیں کہ ترجمہ بھی صحیح بیٹھ رہا ہے جو ہم نے مرتب کیا ہے اس کا یا نہیں. در ابتدائی بلے انقیابات آقا. اس روڈ کے شروع میں بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے جملہ. اس روڈ کے شروع میں تابلو ورود ممنوع ورود ممنوع کا بورڈ نو انٹری کا بورڈ وجود دارد موجود ہے. جائے گزین و تبدیل کنید اسمت فاطمه آنها یک ماه قبل کتاب دوم را شروع کردن. دیکھیں کتنا آسان بله ہے. آقا بله ما یک ماه قبل کتاب دوم را شروع کردیم. بله ایمان زهرا سے روز قبل. بله آقا آنها 3 روز قبل کتاب دوم را شروع کردند. بله آقای غلام عباس کتاب سوم. آنها یک مقام کتاب سوم را شروع کرد. کردند. خانم ایرانکیانی تمام کردند. آقا بله ضربان قلب خیلی تیز است، تند است. شو ضربان قلبم خیلی تند است. خدا شما استراحت کنید. خدا انشاءالله به شما شفا بده. فقط میشنوم. اطرت زهرا شما بفرمایید. اطرت زهرا کنیز زهرا کنیز زهرا تمام کردند. کنیز زهرا تمام کردند. آنها یک ماه قبل کتاب دوم را تمام کردند. بله یک ماہ قبل بله کتاب اول جب ایک ماہ قبل کتاب دوم شروع کی ہے تو ایک ماہ پہلے کتاب دوم تمام کیسے ہو گئی جب شروع کی ہے. تو کہیے ایک ماہ پہلے ایک پہلی کتاب تمام کی ہے نہیں تبھی تو دوسری شروع کی ایک مہینے پہلے. مشکات فاطمہ امتحان دادی. بله بله آگا ہمیں کیا ہے بھلے مشکات اور کوئی بھی ہے یہاں. تو یک ماہ قبل کتاب دوم را امتحان دادی. تو یک ماہ قبل کتاب امتحان یا کتاب اول را امتحان دادی. تو یک ماہ قبل کتاب اول را امتحان دادی. مخالف واجہ آئیے زیر را بے نویسید ایثار فاطمہ دوست. مخالف دوست دشمن. بھلے تعظیم فاطمہ شما بھی فرمائے. مخالف یاد دادید فراموش کر دیجیے. نا یاد دادید یعنی تم نے سکھایا. جب تم نے سکھایا ہے تو یاد گرفتی. یاد گرفتی. یاد گرفتید. تم نے سکھایا تم نے سیکھا. بھلے نشاط فاطمہ غائب. مخالف غائب حاضر. بھلے نور معصومہ مخالف خارج شدی. وارد شدی. وارد شدی داخل شدی وارد شدی داخل شدی. خوب روزمین بودوانی تمام کرد. شروع کر. دیکھیے مخالف میں اگر کوئی فعل ہے تو وہی فعل بتائیے گا. کبھی آپ تمام کرد اور آپ کر دیں شروع. مخالف نے تمام کرد پہلے ماضی سادہ استعمال کیا ہے وہی صیغہ آپ استعمال کریں. بھائی سما فاطمہ رضوی خروج. مخالف خروج سما ورود. بله آقا ورود. ورود. فروج ورود. ہاں آپ سے پہلے وہ تھی. چلیے کوئی بات نہیں. ورود. طاہر بطول رفتند. آمدن. بله آمدند. رفتند مخالف رفتند آمدند. سنا فاطمه سندرانی بلند شدیم. نشستیم. بلند شدیم یعنی استادیم. بلند شدیم یعنی استادیم. مخالف چه میشه؟ نشستیم. 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 خود تحسین شبیه زینب پاس افتاد. شبیه زینب پاس افتادن. سوال کردن آخری جواب. بله پرسیدن. پرسیدن یعنی پوچھنا.
बासुगदादन यानी जवाब देना। सवाल करदन भी आ सकता है, सवाल करदन, बासुगदादन सवाल करदन। बा हर्फ आइए इजाफे आज बराए बा दर बे, इन हुरूफ इजाफे के जरिए से तहसीन फातिमे जुमला है ज़ीरा कामिल कुनी। दोस्तम आज़ाई खानवाद अशरा बेमन मुअर्रफी कर्द। ना बे कैसे हो जाएगा, बा बराए मन, बामन बामन मुअर्रफी कर भले बने ना, बे नहीं, सही कहा आपने, बेमन आएगा ना। भले बेमन मुअर्रफ। किताब में क्या आया था, बराइए खुदश बादस कुर्सी दो बाद खुदशरा भले फरमाए। खूब ज़ैनब भी वर्जिशकारान क़ब्ल मुसाबिक़े हम दस्त दादन, दस्त दादन, बाहम शामिल करना है, बाहम दस्त हम दस्त दादन एक दस्त दूसरे से दादन, किया। उम्मे रुबाब माँ बा बे बराइए दारियास बराइए माँ बराइया गिरफ्तन ज़बान फारसी कुजारब बा बे बराए बे बे मरकज़ आमूज़िश ज़बान आमादीम। भले आफरीन ज़हरा बे फरमाए वक्त उस्ताद बे क्लास में आया, जब उस्ताद क्लास में आते हैं तलबेहा बेजाए जान या बाजाए शान या इसमत फातिमे खानुम तलबेहा हर रोज बा नमाज जमा दर शिरकत नमाज जम नमाज जमात में शिरकत करते हैं। बुने माजी बनाना है इनका मजदरों का, और गुज़श्ते सादे मजदर है ज़ीरा, नीचे के मजदरों का गुज़श्ते सादे और बुने माजी। गिरफ्तन बुने माजी छे नीचे और गुलाम अब्बास गिरफ्तम ना बुने माजी गिरफ्त मुनी तो गिरफ्त भले गुज़श्ते सादे मंचू के साथ गर्दान कीजिए, गिरफ्तम गिरफ्ती गिरफ्ती गिरफ्तीम गिरफ्तन। भले शुमा पे फरमाए कनी से ज़हरा बुलंद शुदन बुने माजी छे मीशे, बड़ा सिंपल सा है, ये गिराते चले जाइए बुने माजी बच जाएगा। बुलंद शुद बुलंद शुद बुलंद शुदा बुलंद शुदी बुलंद शुद बुलंद बुलंद शुदी बुलंद शुदी बुलंद शुदी ताज़ीम फातिमे बादगश्त बादगश्तन का बुने माजी बादगश्त। अगर आप लोगों ने किताबें कार की होती, जिस ने की है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं की उन्होंने अगर की होती तो देखिए यही काम जो मैंने अभी बोर्ड पे आपसे शुरू में कराया इन्होंने कराया, अगर ये आप कर लेते तो आप भटकते नहीं। भले बेफरमाई ईसा फातिमे शुमा पे फरमाई नीचे वाला भले भले बाद गश्तम बाद गश्ती बाद गश्त बाद गश्तीम बाद गश्तीद बाद नीलोफर शुमा हम मितवानी नीलोफर अली शुमा हम मितवानी तौज़ीदादन बुने माजी चेमीशे तौज़ीदाद गर्दान करिए तौज़ीदादम तौज़ीदादी तौज़ीदाद तौज़ीदादी तौज़ीदादन। निशात फातिमे रज़वी मानंद नमूने जैसे उन्होंने डेमो दिया, लुत्फन इसमतरा दर दफ्तर पे नवीस तब्दील किया, हाँ ज़मीरे मुश्तरक से इसमत इसमें खुदत दर दफ्तर। कल मुझे जरूर याद दिलाना, मैं आपको कल मतलब आइंदा क्लास में ये ज़मीरे मुश्तरक आपको बताऊंगा। तब्दील कीजिए ज़मीरे मुत्तसिल को, जो ये ज़मीरे मुत्तसिल है उसको ज़मीरे मुश्तरक में चेंज करना है। ज़मीरे मुश्तरक क्या है, खुद। भले भले फरमाए निशात फातिमे ऊ दरबार ये खानवादियाश बा डॉक्टर सोहबत कार्ड ऊ दरबार खानवादे खुदश खानवादे खुदश बा डॉक्टर सोहबत कार्ड। लुत्फन इसमतरा दर दफ्तर पे नवीस माना सेम है, बराए मेहरबानी अपना नाम कॉपी में लिखिए, यहाँ भी वही है, अपना नाम कॉपी में लिखिए, लुत्फन अपना नाम, माना वही है, बस इस्तेमाल आप इसमत भी कह सकते हैं, इसमें खुदत भी कह सकते हैं। भले जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना अपना नाम लिखिए, इसमें आप बराए मेहरबानी अपना नाम कॉपी में लिखिए। गौर कीजिए, दो जुमले बोलूंगा मैं एक ही,
تھوڑا سا فرق دکھے گا اردو میں بھی آپ کو. برائے مہربانی اپنا نام کاپی پہ لکھیے, اپنا نام کاپی پہ لکھیے. اگلا, برائے مہربانی اپنے آپ کا نام کاپی میں لکھیے. اس میں خودت اپنے آپ کا نام, اردو میں ایسے ہی تو کہتے ہیں اپنے آپ کا. یہ اپنے آپ کا جو استعمال کیا ضمیر مشترک پر. خب بعد از نشاد فاطمه نور معصومه آنها با استادشان به پارک رفتند. نور معصومه آنها با استاد خودشان به پارک رفتند, اپنے استاد کے ساتھ. بله شما بفرمایید روزبین بودوانی من همیشه از مسواک کم استفاده میکنم. میں ہمیشہ اپنا مسواک خودم من همیشه از مسواک خودم استفاده میکنم. طاهر بطول ما در جای ما نشستیم. ما در جای خودمان بله نشستیم. ما در جای خودمان نشستیم. سما فاطمه رضوی سما سما بله آقا. تصحیح کنی برادرام و همسرش ماه آینده به ایران آمدند. برادران با همسرش ماه آینده به ایران می آیند. بھلے برادر و ہمسرش ماہ آئندے بھی ایران میں آئند, اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ پہلا درس ہے, پہلے دوسرے درس میں گزشتہ سادے یوز ہوا ہے تو گزشتہ سادہ رہنے دیجیے. کہیں اور سے چینجنگ کر کے ہو سکتا ہے. بھلے برو همسرش ماه گزشته ماہ گزشتے ماه گذشته ماہ قبل گزشتے ماه یا قبل ماہ قبل. برادر و ہمسرش ماہ گزشتے به ایران آمدن. ماہ گزشتے به ایران آپ نے جو کہا ویسے ہو سکتا ہے, لیکن درس کیونکہ گزشتہ سادے کا ہے تو اسے گزشتہ سادہ رہنے دیجیے. بھلے گزشتہ ماہ آئندے یعنی ماہ گزشتے تبدیل کر دیجیے یہاں پر برادرم و ہمسرج. لیکن اگر کامن کہیں پہ یہ جملہ آ جائے اور آپ سے کہا جائے تصحیح کیجیے تو دونوں طرح سے کر سکتی ہیں آپ, دونوں صحیح ہیں. برادرم و ہمسرج ماہ آئندے به ایران می آیا اور برادرم و ہمسرش ماہ گزشتے به ایران آمدن. کجا رفت سما فاطمه مشکل انترنتی دارن. بله ناغا ہستی ہستی میں لیفٹ ہو گئی. میں تحسین فاطمہ کے آس پاس ڈھونڈنے لگا, یہاں ڈھونڈ رہا تھا کہاں نہیں. خب شما بفرمایید ثنا فاطمه خانم محمد دیشب همراه دوستانش به پارک می رود. ثنا فاطمه خانم زود باشید وقت زیادہ ہو گیا. بله بله بسم الله الرحمن الرحیم. محمد دیشب همراه دوستانش به پارک یک دقیقه به پارک رفت. کیونکہ گزشتہ سادہ سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا ہم نے گزشتہ سادے میں بدلا, ورنہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے تھے میراوت کو ایسے ہی رہنے دیتے محمد فردہ شب پارک میراوت تب ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ گزشتہ ہے سب, میں آپ کو دونوں طرح کا اس لیے سکھا رہا ہوں کہ کبھی غلطی ایک ہی نہ دیکھنا, ہو سکتا ہے غلطی ادھر سے بھی صحیح ہو سکتی ہو. خب شما بفرمایید تحسین فاطمه یک ماه قبل کتاب دوم را تمام میکنیم. بولے ماں یک ماہ قبل کتاب دوم را تمام کر دیم. بھلے اور اگر یہ نارملی جملہ ہوتا تو آپ ویسے بھی صحیح کر یک سکتے ماہ بعد. بھلے. خب زینب دید من دیروز با امتحان پایانی با نمره خوب قبول شدم. بله آقا. من دیروز در امتحان پایانی با نمره خوب قبول شدم. بھلے بس یہاں پہ در بدلنا ہے بس, باقی تو سب صحیح ہے. من دیروز در امتحان پایانی با نمره خوب قبول شدم. رباب یکی از هدف به رفتن به مسجد شرکت در نماز جماعت است. یکی از اهداف رفتن جمع آتا ہے یکی از کے بعد, یا تو اہداف کہیے یا ہدف فارسی والا جمع بنائیے ہا کے ذریعے. یکی از ہدف یہ رفتن یا یکی از اہداف رفتن به مسجد شرکت در نماز جماعت. یہ تمام کیوں نہیں ہو رہا ہو رہا ہے. ضمیر ہے پیوسترا بے گزشتے, متصل ضمیروں کو منفصل میں و منفصل را بے پیوستے, گسستے کو پیوستے منفصل کو متصل میں چینج کیجئے. آخری نے ذرا ہم کلاسی ہم کلاسیم ہم کلاسی میں نے خود نے کر دیا دیکھیے پہلے ہی.
ہم کلاسی من ہم کلاسیم ہم کلاسی من اسمت فاطمہ دوستان او تبدیل آ گئے غلام عباس آپ کا بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے مائک پر بھلے اسمت فاطمہ بلے بلے دوستانہ او دوستانہ او کی ضمیر متصل دوستانہ کیا ہے شین او کی ضمیر متصل کیا ہے شین دوستانہ بلے آقا یہی بولا دوستانش بھلے بھلے ایمان زہرا جائتان بله آقا جای شما بھلے یہاں متصل ہے تو منفصل میں بدلیے آغای غلام عباس تکلیف مان تکلیف یہ ضمیر تکلیف متصل ہے ماں منفصل اس کی ماں ہے تکلیف تکلیف ماں ماں کنیز صحرا خانوادہ تو خانواده‌ات خانوادہ ات مدعت بھلے تعظیم فاطمہ استاد آنہا استاد استاد شان اس کا مطلب آپ لوگوں کو متصل اور منفصل ضمیریں یاد ہیں اور سمجھ گئے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں یا نہیں سب لوگوں سے بلے آقا بلے آقا بلے آقا بس دو تین لوگوں نے کہا بھلے اس کا مطلب آپ سب لوگ ضمیر متصل اور منفصل سمجھ گئے ہیں اور ضمیر مشترک کیونکہ میں نے بھلے ہی نہیں پڑھائی لیکن آپ ضمیر مشترک بھی سمجھ گئے ہیں خود والی نہیں بلے آقا بلے آقا اچھا بلے آقا دوستان وقت زیاد شد درس ہم تمام شد فردا یعنی شب ولادت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام ششماست امام جعفر صادق علیہ السلام لہذا فردا شب تعطیل می باشد التماس دعا دارم پس فردا شب انشاءاللہ کلاس هست و درس دوم را هم ما شروع میکنیم و دوستان و برای پس فردا شب شما دو تا کار دارید یکی گذشته ساعت مثبت و منفی تکرار کنید صرف کنید چند بار مرور کنید و یک گذشته استمراری مطالعه کنید و ضمیر مشترک هم مطالعه کنید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما شما خدا خدا حافظ خدا حافظ آقا.